अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। लांढी, करंगे, डिफेंस, नॉर्थ नाज़िमाबाद में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे, गुलशन हदीद, बलोच कॉलोनी और तारिक रोड में भी बादल खुलकर बरसे। चंद मिनटों की बारिश से अहम शाहराहों पर पानी जमा, कहीं कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। गर्मी और घटन के बायस शहरियों का बुरा हाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का करम के मौकवी मजदूरों की रिहाई के लिए बड़ा ऑपरेशन। 26 जून को अगवा किए गए 5 मजदूर बाजियाब। मोबाइल टावर पर काम करने वाले 10 मजदूर 27 जून को छुड़ा लिए गए थे। 13 जुलाई को होने वाले ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। कार्रवाई में कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल शहीद हुए थे। ईद कुर्बा से कबल आवाम की जेबों पर छुरी चल गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे महंगा, डीजल 2 रुपये 54 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हुकूमत के पास तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन इससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो साइकिल पर दफ्तर जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का तंज। पीपी सेनेटर शहरी रहमान का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बोली मुल्क में पहले ही महंगाई की मजमूई शरह 12% से तजावुज़ कर गई है। क्या हुकूमत ने आवाम को ईद पर ये रिलीफ दिया है? अफगानिस्तान का अमन खित्ते के लिए अहम तरीन मसले का सियासी हल चाहते हैं। खाना जंगी रोकने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेक दारुल हुकूमत ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ारजा और इंटर पार्लिमानी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान का एलामिया जारी। अस्करी तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप, सकाफती रवाबित, ट्रांसिट ट्रेड और वीज़ा अमल आसान बनाने के समझौतों पर भी दस्तखत। ताशकंद में आज वज़ीर आज़म और अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात होगी। इमरान खान इलेक्शन जीत गए तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भी गिरवी रख देंगे। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद उनकी नज़रें अब आज़ाद कश्मीर पर हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया आज़ाद कश्मीर भी पहुँच गया है। कश्मीरी किसी को वोट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान को तारीख़ में कश्मीर फरोश के नाम से याद रखा जाएगा। कश्मीरी अवाम वोट की ताकत से अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। इन्हें अपने हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का चनारी आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, एक तरफ मोदी मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा था, दूसरी जानिब नवाज शरीफ उनसे दोस्तियां निभा रहे थे। नवाज शरीफ ने मोदी को अपने घर शादी में बुलाया। कौम की दौलत लूटने वालों को डाकू ना कहें तो क्या कहें। इस्लामाबाद में 18 और 19 जुलाई को अफगान अमन कॉन्फ्रेंस होगी। अफगान हुक्काम, सियासी कायदीन समेत तमाम धड़ों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब मज़ीद महाजरीन का बोझ नहीं उठा सकते। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में फ़ैसला अफगान क़यादत ही करेगी।
کراچی میں مزید 65 افراد میں کورونا کی بھارتی قسم کی موجودگی کا انکشاف۔ ملک میں مزید 47 افراد انتقال کر گئے، 2500 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 5% سے اوپر جا پہنچی۔ 1 اگست سے بلوچستان کے سرکاری دفاتر اور عوامی مقامات پر ویکسین نہ لگوانے والوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ سابق صدر پاکستان ممنون حسین کراچی ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ ممتاز اسکالر مفتی تقی عثمانی نے پڑھائی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور احسن اقبال کی شرکت۔ نماز جنازہ میں مختلف اہم سیاسی رہنماؤں اور لیگی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے۔ لانڈھی، کرنگی، ڈیفنس، نارتھ نازم آباد میں موسلادھار بارش۔ سپر ہائی وے، گلشن حدید، بلوچ کالونی اور طارق روڈ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ چند منٹوں کی بارش سے اہم شاہراہوں پر پانی جمع، کہیں کہیں ٹریفک کی روانی متاثر۔ کئی علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب۔ گرمی اور گھٹن کے باعث شہریوں کا برا حال۔ سیکیورٹی فورسز کا کرم کے موقوی مزدوروں کی رہائی کے لیے بڑا آپریشن۔ 26 جون کو اغوا کیے گئے 5 مزدور بازیاب۔ موبائل ٹاور پر کام کرنے والے 10 مزدور 27 جون کو چھڑا لیے گئے تھے۔ 13 جولائی کو ہونے والے آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ کارروائی میں کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال شہید ہوئے تھے۔ عید قربہ سے قبل عوام کی جیبوں پر چھری چل گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پیٹرول 5 روپے 40 پیسے مہنگا، ڈیزل 2 روپے 54 پیسے، لائٹ ڈیزل 1 روپے 27 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے کا اضافہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے قیمتوں میں اضافے کو ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا حکومت کے پاس تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو سائیکل پر دفتر جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا طنز۔ پی پی سینیٹر شہری رحمان کا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ بولی ملک میں پہلے ہی مہنگائی کی مجموعی شرح 12% سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیا حکومت نے عوام کو عید پر یہ ریلیف دیا ہے؟ افغانستان کا امن خطے کے لیے اہم ترین مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں، خانہ جنگی روکنے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ازبک دارالحکومت تاشقند میں بزنس فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم نے پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز پیش۔ السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔